Bienvenidos a otro episodio. No te olvides de visitar mi página web learnspanishwithpablo.com. Hola chavales, buenos días a todo el mundo, espero que vaya todo muy bien. I heard you like the subjuntivo, dog, so I put some subjuntivo in the subjuntivo so we can all have some subjuntivo. O sea que chavales, continuamos con nuestro gran amigo el subjuntivo. Right on. Muy bien. La primera frase del día, first phrase of the day, would be, you're having a Tinder date. Everything is looking great. Apple bottom jeans, boots with a fur, right? So you would say to the lady, I would have liked you to come with me. Me hubiera gustado que me acompañaras. Vaya frase, tío. I would have liked. Me hubiera gustado que. Ahí hay un deseo. All right? Me hubiera gustado que tú me acompañaras. A similar phrase would be, I would like you to come with me. Me gustaría que vengas conmigo. But that's more for the police. Me gustaría que vengas conmigo. For what, bro? Just a couple of questions. Well, ask him right here, amigo. Muy bien. So, I would have liked you to come with me. Me hubiera gustado que me acompañaras. Muy bien, ya basta de acompañar. La próxima frase es leches. He looked at me like I was a monster. Well, it was 7 a.m. in the morning. I understand. Me miró como si yo fuera un monstruo. Pero yo qué he hecho, chaval, me he levantado, voy a hacer un par de huevitos con un paco de salchicha, no pasa nada, tranquilo, que no soy un monstruo. Pero él me miró como si yo fuera un monstruo. Que yo fuera, que tú fueras, que él fuera, etc. Ahí el subjuntivito. Muy bien. O sea que esto, él me miró como si yo fuera un monstruo. Also like my Tinder dates. Then I was playing some Battlefield and we all sucked. So they said, well, they asked me to explain this unit. ¿Qué ha pasado? You guys sucked. ¿Qué pasó? A mí, me pidieron que les explique esta unidad. O sea, me pidieron que haga algo, ¿vale? Y lo que tenía que hacer era explicar esto. Me pidieron que les explique esta unidad del verbo explicar. Muy bien. So, obviously, also, they asked me not to ask any questions. Aquí no se hacen preguntas. Me pidieron que. There we have a desire con el subjuntivo. You see, I'm explaining this serious channel. Me pidieron que no haga preguntas, or that we don't ask any questions, que nosotros no hagamos preguntas. Me pidieron to shut up. Me pidieron que no hagamos ninguna pregunta nosotros. Venga. And then all of a sudden, you're in McDonald's and you're ordering a burger and Angelina Jolie pops up. Oh, bueno, hostia, leches. I am surprised that you are here, Angelina. Pero me parece muy bien, ¿eh? I am surprised that you are here. Me sorprende que estés aquí. ¿Qué pasa, Angelina? ¿También quieres una hamburguesa, eh? Jeje. Me sorprende a mí que tú estés aquí. Que yo esté. Que tú estés. Que tú, que ella, que él esté y todo esto. And if you're working with Jack Bauer, the only thing that matters is to be on time. So he will tell you in the morning, hey, Pablo, I need you to be on time.
Necesito que llegues a tiempo. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo llegar. ¿Y por qué? Porque otra vez estamos expresando un deseo. Necesito que tú llegues a tiempo. And now something my man 50 Cent would say every day. We do not accept that they close the club. I mean, where else are they going to find him? Nowhere. So obviously, 50 Cent doesn't accept the closure of the club. We don't accept that they close the club. No aceptamos que cierren el club. No aceptamos que ellos cierren el club. Bottle of Bob. Now back to our Tinder date, and things are not going so great anymore because you asked her to come along with you and instead she got some pizza. Ay Dios! So, I do not think she understands me. No creo que ella me entienda. We're expressing a judgment here con el subjuntivo. I don't think she understands me, like Roxette. No creo que ella me entienda, porque se ha ido la tía a comprar una pizza cuando le he pedido que me acompañara. Ajá. Bueno, so if your Tinder date is going out for some pizza, when you ask her to acompañar you, you need to face the music, bruh. So you will call your friend Pedro, and you will say, "Hey, Pedro, I do not think I will talk to her until tomorrow." Será por pizza, tío. No creo que hable con ella hasta mañana. La chica se fue, tío. No creo que yo hable con ella hasta mañana. Ay, qué pena. So obviously, she is going to pay for the pizza. So if you call the pizza guys when your Tinder date runs off, you can say to yourself, "Hey, I don't think they will charge me for this service." Claro que no. La ha pedido ella, se ha pirado. O sea que no creo que me cobren por este servicio. Ahí tenemos el subjuntivo del verbo cobrar. No creo que ellos me cobren a mí por este servicio. That's my judgment, right? No creo que. I don't think that something like that will happen. We're always talking about realities that we wish for in a lot of cases. All right? O sea que esto, la pizza de la tía que se ha pirado del Tinder, I don't think they will charge me for this service. No creo que me cobren por este servicio. You know, guys, I'm not going to cobrar you as well. I'm just going to ask you, déjame un like, por favor, para ayudar a mi canal. Un gran abrazo. Déjame un like, ¿eh? Hasta luego, amigos. Y adiós. ¿Dónde está el Tinder, leches?